Nagaland NLTP Act implement kurigina ida 36 years kurigina jai ase. State government by to implement kuri dia bishe ami kan state government ba bi to NLTP Act to usa lagbi implement kurigina bhal ba kurigina jai ase na nahi to bi dangor sawal ase. Alag civil society organizations kan bra NCD kan bra bi head kurigina aro nohile bi NLTP Act committee kan bi form kurigina idu especially Dimapur district NLTP Act to leave kurule nimide tai khan even to the state government ke hoile bi tahan representation kan bi pathai gina aishe itu laga opor de bi bishi charja kurina global window ba bi highlight kurina bi aishe aro even ground reality bi dikhai gina aishe inaga nishna ajibi yade October 29 de NCT ba convene kurina tahala conference hall de ba is Dimapur laga civil society organizations aro even DNSU kan hubi Naga women ho Dimapur aro GB union Dimapur Satar han logo de ajik ta join coordination consultative meeting loise haibi after the meeting tahan press conference dibo gushe meeting da ajibi ki nutun charja kurise nulibi ki nutun development ase itu kon la opore jana details par press conference laga opore ami kan sai sabo Thank you, media fraternity. Aji American 29 TV aji American Naga Council conference holdi. Bal meeting loise East Dimapur civil society alag ahigena aji bi American meeting to bhal loise. NLTP laga issue karni. Aji first time ami East Dimapur ti alag organization iti amar left side ti thaka East Dimapur chairman forum president convener aro East Dimapur youth organization laga convener president ami kan sob convener NLTP laga Seri Zake Satu is convener Doctor Amar DNSU Vice President amikin yati apne ken logo bohibo para karne apne ken media fraternity ki thanks bhi janaya ase aji Dimapur ti amiken khali Naga Council amiken eku nore itu karne amiken all the civil society ahikena alag society is Dimapur pra amiken miligena dongor meeting luise aji meeting bhal pra success huise এটা কি আগে কৰি কিনা যাব লাগে কি মিলি কিনা যাব লাগে আজি আমাৰ ইষ্ট ডিমাপুৰ খেন লাগা কথা বি শুনি কিনা আমি খেন বেছি মন ডংৰ হৈছে আমাৰ কনভেনাৰ প্ৰাহি আপনি খেন কি এইটো বুজাই দিব কিনিকা যাব তাই পৰা আমাৰ কনভেনাৰ পৰা আপনি খেন লোক কথা কৰিম থ্যাংক ইউ আমি খান লাগা মিডিয়া ফ্ৰেটাৰ্নিটিকে ওয়েলকাম দিয়া আছে এতিয়া আজি মিটিং হোৱা more than 3 hours deliberation কৰিছে আৰু সব লগা ভাবনা বি সেম গ্ৰাউণ্ড তে থাকিছে টু লিভ দ্য নাগালেণ্ড লিগাৰ প্ৰহিবিশ্যন এক্ট ইন ডিমাপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট তো এইটো লগা ইছ্যুকে আমি কাৰণ অৰ্গেনাইজেশ্যন কোন ইষ্ট ডিমাপুৰৰ পৰা আহিছে আমি অলপ এইটো হাইলাইট কৰি দিব আমি খান না ভিউয়াৰ্ছ আমি খান না পাব্লিক খানকে ফ্ৰম ইষ্ট ডিমাপুৰ আজি মিটিং কৰা বেছি গ্ৰেণ্ড ছাকচেছ হৈছে আমি খান Naga Council President Rakwa Nishna, East Dimapur Village Council Chairman Forum, President Arutala members Kanaisha, East Dimapur GB Association, President Arutahan members Kanaisha, East Dimapur Naga Youth Organization, President and members Kanaisha, Tribal Council Purna Bazar, that can be Aisha, Nahabari Community Citizen Forum, that can be Aisha, East Dimapur Business Association. Ita together now ita mon Dimapur district sob milagina amikala association
আমি খান মিলি কিনে 14 এছ'চিয়েশ্যন এতিয়া মিলি কিনে আছে তো এতিয়া আমি খান লগা ডিচিশ্যনটো আজি লোৱাটো একটা ৰেজলিউশ্যন দিছে কৰিছে তাতে আমি খান NLTP Act of 1989 টো ডিমাপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰা লিফ্ট কৰি দিবি কৈ কিনে আমি খান এইটো লগা ডিচিশ্যনতে আমি খান ৰেজলিউশ্যন ৰিজল্ভ কৰিছে তাতে ফাৰ্ডাৰ ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ আছে আমি খান আলাগ ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ খানকে আগেতে কোৱা নিচিনা আমি খান ট্ৰাইবেল হোজ খানকে আমি খান আলাগ ছেকশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি অফ ডিমাপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইভেন ভিলেজ কাউন্সিলছ হবি আলাগ আলাগ অৰ্গেনাইজেশ্যনকে আমি খান ৰেডি হৈছে আমি খান ডিছকাছ কৰিছে আমি খান চবকে লগ পাই কিনে আমি খান ভিউজ আমি খান ভাৱনা কি আছে তেখন লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আগে যাবলৈ আমি খান তৈয়াৰ কৰি আছে এতিয়া তো এইটোৰ পৰা আজিলা মিটিংটো লম্বা চৌৰা ডেলিব্ৰেশ্যন কৰিছে চবটো এতিয়া মিডিয়াতে ক'ব নাপাৰিব খালি ইমানেই কিমান ডিছকাশ্যন কৰিছে এইটোহে ভিউৱাৰ্ছ আৰু পাব্লিকে জনাই দি আছে থেংক ইউ Thank you, press media. And at the outset, I would like to extend our gratefulness to our NCD President and his esteemed colleagues, and also the chairman of this particular committee. When we talk about this NLTP Act, Amakan Inika Kogola Sekatapara, or we appreciate our NCD leadership for taking up this issue. Amakan sub experience Krushe 36 years, or Amakan Yeti as a Christian, we know drugs, alcohol dole society garni piyase. So if we talk about that, we are very much with our church leaders. Into Amakan Inga Satole 36 years experience de idu practically it brings more bad than good. Amakan bi sob dikhe ase socially, ethically, morally, or itu act hole Amakan kha manu poison dian china ekta practically Amakan inga dekhe ase itu karni hai society bahal koribo karni Amakan health bahal thakibo karni itu practically saile Amakan itu lift kurigene ekta government he ekta system bahal banai kene jaile bahal hobo negi itu hi bhavna ase nohole we don't question the integrity of our church leaders or taikan leadership itu question kura itu nai kintu practically Amakan inga saile itu to hole ama Christian manu bishi biya korita especially youngsters or ajikali inika tri state go ase kintu board liquors inga Amakan itu saat hole every nook and corner available ase or almost 80-90% hole young girls and boys they are engaged in these activities. तो खाली खा लान होए के ना immoral activities भी बिस्सी encourage होए छे दे well doing this business itu society करने बिस्सी बियासे तो करने आमा खान भावना तो ले आमा NCD leadership रखी issue छुआ से ताकि urban colony GBs leadership खान रखी छुआ से आमा खान पे itu तो ले हुसा से itu तो ले आमा खान government के approach कर के ना एक तो alternative step तो लोगों लगे itu भावना पूरा आज ही meeting था का तो बिशी खुशी पाई के नहीं थी बुआ से thank you ये media fraternity kan teman lagi nasi सब के things जैसे आज को निशना अमेरिकन नागा काउंसिल दिमापुर और अमेरिकन तो इस दिमापुर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन कोऑर्डिनेशन मीटिंग पूरा अमेरिकन बिशी खुशी पाए से और आज मीटिंग लगा तो NLTP एक लगा पड़े अमेरिकन कथा करी साइज तो वहाँ निशना अमेरिकन भी तो NLTP लगा एक तो अमेरिकन कोयला स्टूडेंट यूनियन टाइम पर अमेरिकन भी तो कंट्रोल तो बुरी किना भी अमेरिकन भी आए से बोले भी वहाँ निशना itu तो एकदम ना पारे और itu सब मालूम इतना तो NLTP एक तो इतना तो नागालैंड तो ड्राई स्टेट आसे भी बोले भी कौन जगह दे भी वो तो ना बाल लगा जगह तो नहीं itu पूरा आज अमेरिकन NCD पूरा स्पेयर हेड करना itu अमेरिकन itu मीटिंग हुआ तो আমি বেশি খুশি পাইছে আমি কান লাগিলে এইটো কোঅর্ডিনেশন মিটিং পুরা করলে তো আমি কান গভর্নমেন্ট কোন ইন্ডিভিজুয়াল কে আমি কান এগেইনস্ট না বলে বি
আমি গভৰ্ণমেণ্টে ক'বলৈ মন থকাটো এইটো NLTP এক্ট লিভ বনা থকাটো এইটো প্ৰেক্টিকেলি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ পাৰা আছেনে নাই এইটো সেই আছে আমি কাৰণ এতিয়া কোৱা নিচিনা 36 ইয়াৰ্ছ এনেকুৱাতো আহি গৈছে এতিয়া মানুহখন চব এইটো মধুটো ক'ত আমি কাৰণ এইটো নাপাছ হোৱাটো নাই এইটো পৰা আমি কাৰণ আজি মিটিং লোৱাটো হ'লেতো আমি কাৰণটো নাগা কাউন্সিল ডিমাপুৰৰ পৰা এইটো ইনিচিয়েট লোৱাটো আমি কাৰণ তাতে ছাপৰ্ট আছে আমি কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টে ক'বলৈ মন থকাটো হয় এইটো NLTP এক্টটো লিভ কৰি কিনা কিবা এটা অল্টাৰনেটিভ চলিউশ্যন এইটো আমি কাৰণ এইটো বিচাৰি চাবলৈ আমি কাৰণ এইটো আমি কাৰণ তাতে ইচ্ছা আছে এইটো পৰা সেই আমি কাৰণ ইউথ অৰ্গেনাইজেশ্যন অন বিহাফ কৰা আমি কাৰণ এইটো এক্টটো হ'লেতো লিভ কৰিব কাৰণে আমি কাৰণ এইটো পূৰা ছাপৰ্টটো আমি কাৰণ নাগা কাউন্সিল ডিমাপুৰ আৰু ইয়াতে চিভিল ছ'চাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যন আজি কিমান মিটিং হৈছে চব লগতে আমি কাৰণ ছাপৰ্ট আছে One clarification, Chairman. Yeah. This is regarding you mentioned 14 associations from Dimapur, and this Dimapur has now taken the resolution to request the state government to repeal or amend whatever it is the NLTP Act for Dimapur. When you say 14 associations, does that mean the association outside the purview of Naga Council Dimapur or those coming under NCD? Because I don't think there will be only 14. Yeah. I'll just clarify. Itu la clarification di dibo. Itya moi khan previous interview to be itu mention korisile. Moi khan laga late governor la generation hatamte 2023 te. Ami khan civil societies under the aegis of Naga Council. Moi khan olop time laga constraint हुआ पड़ा ताते अमेरिकन 8 civil societies पड़ा मिलाई गया ना अमेरिकन presentation दिशले governor के ताते कुड़ी गया ना आज तो आहा 2025 ते अमेरिकन भी तो NLTP लगा तो आरो छुबो ना पड़ा छुए ऐसे but full fledged नहीं था किसी बोले आज अमेरिकन inclusive meeting कुड़ी गया ना including our East Dimapur leaders and elders कुड़ी गया ना अमेरिकन इतिया मिलाई गया ना आहा तो अमेरिकन 14 organization मिली गया ना आसे अमेरिकन ये ते परा इमान 14 बार कुड़ी बोले ऐसे लगा भी ये तो conclusion नहीं आरो मोहन मिली गया ना आरो किने का आगे के अमेरिकन आ road map होगो अमेरिकन discuss कुड़ी गया ना इधर दूसरा organization खान भी आरो मिली वो पारे that is also welcome आसे अमेरिकन लगा अमेरिकन इतने committee form कर बोले आगे जाबोले आसे इतो पीछे दे अमेरिकन लगा भावना तो क्या ऐसे अमेरिकन मिलाई गए हैं तो गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन सबमिट करूँ ने किने का अप्रोच करूँ दैट लेटर ऑन वी विल लेट आवर महाना व्यूअर्स आरो पब्लिक खान के जाने महान इतना स्टार्टिंग इस डिमापुर पर नाम खान आगे भी कोई दिशे आरो रिपीट कर दिबो इस डिमापुर विलेज काउंसिल चेयरमैन फोरम इस डिमापुर GBs एसोसिएशन East Dimapur Naga Youth Organization, Tribal Council Purna Bazar, Nahabari Community Citizen Forum, East Dimapur Business Association. Choita organization do American East Dimapur para aji present hoise. Ina hogina American ite East Dimapur chaigina ite poila laga organization khan under the aegis of Naga Council para mokan representation submit kora. Dimapur Urban Council Chairman Federation, Naga Women Ho Dimapur, GB Union Sadar, Dimapur Naga Student Union, Dimapur District Citizen Forum, Dimapur District GB Association, Business Association of Nagas, Aro Dimapur Chambers and Commerce Industry. Ujena Amikan, so Milayana 14. Ita itu laga issue de Kubule Montaga American road map to American public or viewers करके सब तो कोवले ना पारे वो होली भी this time American लामों डांगर हुआ तो East Dimapur मकान होते आसे American मिला के ना Dimapur district करने की बाल होने लगे American मिला के ना under the aegis of Naga Council कुछ के ना American discuss कुछ के ना itu काय लगा itu issue दे American fully मिला के ना कुले American success सब को जना itu janai dia. Sir, American committee form will go Bishla again.
So will that be to 14 associations, organizations, and you have not formed the second? হয় This might seem a bit critical question. I'm sure the committee must have done some background studies regarding the pros and cons of lifting the NLTP Act. We, as of now, what we have seen is खाली via negative impact not bina se through the implementation of the NLTP Act खाली via impact क्या आइना से so given the circumstances that in the near future the state government decides to lift the NLTP Act in Dimapur, what do you think would be the consequence? What benefit do you think Nagas in general or Dimapur in particular would get through the lifting of the Act? Regarding your question, আমাখান ভাবনা আৰু আমাখান আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'লে এইটো লিফ্ট কৰিলে ছ'চাইটিটো হ'লে ডিচেণ্ট হৈ যাব এইটো কম্পেয়াৰ কৰিলে এইটো লিফ্ট কৰিলেহি ভাল হ'ব এইটো আমাখান উই হেভ ফুল কনফিডেঞ্চ এইটো একটা আছে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট ডিচিশ্যন লৈ কিনে ইন কেছ তাই কেন ট্ৰায়েল পিৰিয়ড পৰা 5-10 years কি কৰিব গ'লে বি that they can also take decision in that line এইটো বি হ'ব কিন্তু আমাখানটো হ'লে এনেকুৱা ভাৱনাটো হ'লে প্ৰেক্টিকেলি আমাখান সাকসেস গ্রুপ নাপারা পুরা সোসাইটি বেশি বিয়া বুড়া আছে এই কারণে একটা গভর্নমেন্ট পুরা সিস্টেম একটা বানাই কিনা লিফ্ট করলে বি ইদু খোলা দিয়ে একটা গাইডলাইন সে লাইক ড্রাই গেই নহলে একটা কিবা এডভান্স সিটি কি ঘুরাই আনছে আমাখান বি একটা সিস্টেম পুরা করলে ইদু 24/7 খুলিব লাগে কথা নহয় ডেইলি খুলিব লাগা কথা নহয় কিন্তু ইটো সিস্টেম দি যাইলে ইনি বি ভাল হ'ব কিনা আমাখান ইটো একটা কনফিডেন্স আছে সেকেন্ডলি আমাখান সব জানা আছে ইটো থাকা কাৰণে বিয়া সামান এডাল্টাৰেটেড ড্ৰিংকছ বেছি বাইকেনে ইটো প্ৰায় কিমান বিয়া কৰি দিছে কিমান মৰিছে ইটো আছে ইটো কাৰণে আমাখান অলপ ছ'চাইটি ভাল থাকিব গ'লে ইটো ভাল হ'ব নেকি আমাখান ইটো কনফিডেন্স আছে থেংক ইউ Chairman sir, can you kindly give some statistical data analysis About if the committee had done some proper studies economically, for example, Assam Rai Vishwala, anyone can give Assam Rai Vishwala can so we have heard like if the act is lifted, the money would circulate around the Nagas to make the case more stronger. See, with this issue, why we at the Dimapur CFs we are very supportive of lifting the act is because we are not thinking on emotional basis, we are doing practical. So, the lifting of this act will be put in a wide, in a better context. So, when we talk about, see, economy becomes secondary, but if we happen to know what, see in a secondary way of the economic way, we are using approximately around 600 crores. Outside neighboring side like Assam, they are generating around 800 crores annually. And instead of Meghalaya, they are earning around 80 crores. So over the years, if this act is lifted, it can generate around 600 crores. In the years to come also, it can generate around 1,500. I mean, that is conservative estimation. But like I said, it is beneficial not only financially also, but it will also help us in many ways also, in the health hazard also, and also in many aspects of life also. And for the committee, we have already a core committee. The committee is headed by our previous President Zasim. So other players of CSO like the BNSU and the GBCR, Nagawong, and we are all the core member of this core committee. Subsequently, the other CSO would be a subcommittee. Just to supplement my friends, but before that, I was very happy to know that today Ajito meeting Kimang Manu attend Kurise. Some of the, most of them were people super in the Hamanabi Aisha, but they also say that you do act to lift over like it. That was the Bishop Sivaji sign now. Amigan, under the leadership of our president, Nagar Council, so more than before the statehood, Nagaland statehood, more than 75 years, but we should bow come bring us. Our Takamba, Mingala, UCCF Take, we should go forward to each other. Who are we actually?
we are just chosen by our own colony residents. We choose Kurishiro. And today I want to tell the media and all the public that we don't want to come in between NLTP Act and church la video dia I believe mon nai mohambi. But as a chosen person, as leaders, Amigan ki bhabe itu kuri thakile do, that is not right. We have been chosen to do what the public says, what the people, what the population wants us to do. Itu NLTP Act laga issue is a very, very big issue. We cannot ignore it. That's why Amigan bal lagibi, na lagibi, right to right, wrong to wrong, as when our months of the Jama Gurna, itu movement to continue Kurubo, or we will do it in a very strong way Kurubo when our man Kuriasa, or it will get stronger and stronger in the days to come. Tai Bia se Moy Bia se la Puda Noy, right to Bhava Dikavole, wrong to Bhava Dikavole. Or just to supplement our friends, NLTP Act to Kulisi Vole Ki Balovo Polito, as a medical doctor, as Amigan Act Thaga Karne, quality control unit to Naito. So, Kinaga adulterated alcohol to control Kurubo, Kina check Kurubo. Once Act to leave Tuishipurito, quality control department Thagibodo, in the concerned department of Thagibodo. In now, usually alcohol flowing into our state will be of a better quality. Thereby, health to bisi effect nukurubo. Aro ami ekta confusion ami kala viewers sange correct kurubo mon jado dry state thaga aro dry state na thaga de alcohol related health condition do kinaga ase na bisi debate thage. But there are few confusion in that. Why it is simply clear kurubo jado. Of course, dry state thaga de alcohol related disease to comparatively all of komti thagi koi. But there's a sharp rise in use of adulterated alcohol. Itu man health risks via sigot itu ko asde. So we will start janebo lage. Aro yes, when it comes to revenue also, amigan to hota hai yete buina discuss kore. We will focus on NLTP Act only, but church laga khudan nathalina, revenue la khudan nathalina, it's not complete. So somewhere or the other, we have to put these either church laga part laga. We have to totally ulai jai because it's never complete NLTP Act without churches and also without revenue. Church la thaline, like we have said before, we are all part of the church, and most of us are in a very difficult position right now. Public ki jane wo woman jaise, and also when it comes to revenue, when we say about revenue. Anand bhave puisa gardening kore ase, ki gardening kore ase. So we don't want to touch on that, but that also is a very important aspect for the viewers to understand. Yeah, that's it. The act is going to be lifted, and don't you think this will have adverse impact on the young people? It becomes like alcohol will become more accessible, and then they become more addictive, right? So what is it? NLTP Act to leave hoise bole. One anyway, it will leave on. For example, it will leave on. It will on. Only we leave no one is not so. Mudo sob jaga de paya ase. Livelihood to chuli ase. It will life kine ka ase. Enega thaki bola ase. Morgan, it will modern world thaki ase. 36 years back, laga life to alag thaki se. That time we don't have cameras. We cannot live telecast karo na pare. Life to totally alag thaki se na. Eta to students kan hobi, families kan hobi, more educated, more bright side of the future dikhe ase. Ami an civil society's leader kan to ami kan ke kile leader banaise. Public la voice, public ninte voice kobole banaise to. So ninte eta la apni bhutan nishna. Itu leave hoa pishete bi government la rules and regulation thakibo. That apni kan bi police aise bole Mizoram de holi bi Manipur de holi bi takana rules bi alag alag ase. Assam to bi alag ase. But only bordering Assam in Khatkati Laurijan. Tate to rules nahi to moi jana takto. Kiman naga manu khabo bole khabi.
কেলে তাহাঁতৰ পইচা পায়তো আমি কাৰণ নাগা মানুহ কিমান ইটোৰ পৰা এফেক্ট হৈছোঁ উই আৰ নট ছেইং ইন 36 years এইটো প্ৰহিবিশ্যনটো আমি কাৰণ কাৰণে ভাল হৈছে কোনে ক'তো নকওঁ দেই আই এজ এ কনভেনাৰ আই হেভ মেনি থিংছ মই বেছি এইটো লগা ইছ্যুটোতো ষ্টাডিটো কৰি কিনে আহিছোঁ বাট চবটো আঠৰ ক'ব নাপাৰে বাট আই কেন অনলি এইটো ক'বলৈ মন থকা 36 years বিয়া বেছি হৈছেতো ডিমাপুৰ আমি এখন নাগা মানুহৰ কাৰণে নাগা মানুহ লগা এতিয়া চাই কিনে আহিলেতো হেল্থ লগা ইছ্যু বুলিতো বেমাৰ লগা ইছ্যু বুলিতো HIV AIDS second highest population in India. So my question also ekta arise kora to ito HIV AIDS to prohibition na state te ho para to is it because of prohibition ita mohan leaders kan iman debate kori na aise iman kotha kori na aise আমি kan ite 36 years par kotha koi na ado মই kan naga manu bi sob jane ase ki bal ase ki biya ase sunflower drugs any kind of substance is also a byproduct of prohibition and I can also debate on it আমি kan janibo lage আমি kan laga committee 14 NGOs civil societies আমি kan mili kena ete sob experience thaka leaders kan ase আমি kan mili kena bhavna to ekta kori kena Dimapur district citizen kan gane ki bal hobo ituhe kori ase আমি kan itu issue to take up kora to sob manu be আমি kan la bhavna nichina manjur nohote but the fact is the fact to আমি kan lukabo na paro mudu laga issue de etu karone prohibition to the fact is prohibition is not workable in the district of Dimapur that is the fact Just a question to our convener. See, it's an open secret whether the egg is lifted or not. It's see everywhere. So, not only alcohol, but also see we are also in the top one when it comes to tobacco consumption. I think if the egg is lifted, I don't want to talk about revenue, but since it's a matter of the ROA aspect, the revenue generated from that egg, once it's lifted, I think it can be utilized in development of infrastructure. In one way, it can also be the center, rehabilitation center also. It can be used in development of other activities also. I think it's beneficial. So, tobacco, we are not generating any income, be the jobs also. So there is a right. So once when we are saying that uplift the egg doesn't mean that we are asking the people to shift their poison to alcohol. Nothing as such. But I think it can be educated. That's what we believe. Sir, ito yung mga regalo. Kami ang jasa October November na nanti ano dito lago. Jab mga dolo lambao siya tayo. So November, I think it's the former now. With jasa ulit tayo present tenure NBCC na GS ko. So talo ko tapo ang mga tayo mga ministers kami, MLAs kami. Isu kami yang menjual. Dulu ini sana yang dulu ni NBCC itu compromise with program. तो अपने हम टीचर को वो ना पढ़ा से अपने ट्राई तो इन लोगों को अपना मौका देना I'll say no see আমি kan legislators hobi mohan civil societies la leader kan hobi sab walk of profession life la profession te mohan Nagaland de mohan sab alag denomination pra hobo pare bole all are Christians so ami kan NBCC during those time 80s la time dia ami kan laga NBCC kan bra and Naga Mother Association followed by that lot of itu alag organization kan bhi thakise de to tai kan itu act laga de pressure kori na aise ita laga issue te to ami kan like earlier I said we are living in a very advanced generation ite to
আমি খান ভাবনাতে আমি খান লগা ভিউজ আমি খান এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমি খান প্ৰেজেণ্ট চিনাৰিঅ' ইটো লগাতে আমি খান ভইচ কৰি আছোঁ তো চাৰ্চটো তাহান মৰেল অব্লিগেশ্যন আছে তাইখানটো alcohol it's an evil subject so takan bra itu to takan kita be accept na korbo to but at the same time moi khan laga civil society leader khan ami khan further jabole beshi ase aro further dibi ami khan la viewers ami khan laga public ke janabole ase mon ki kore ase nai transparent bra last to itu la movement to ami khan public khan ke janai dibo এতিয়া প্ৰেজেণ্টটো এতিয়া কুৱেশ্যন সোধা নিচিনা আমি খান লগা চাৰ্চ খান মোৰো ৰেছপনচিবিলিটি আছে তাখন এইটো এলকহল লগাতে ভইচ কৰিবলৈ মানুহকো আপত্তি নাই ভাবি মই খান বি পাব্লিক খান লগা ভইচটো এইটো বি মহান মোৰো ৰেছপনচিবিলিটি আছে এইটো গভৰ্ণমেণ্টকে পঞ্চায়ত দিব নিমিলে এইটোৰ পৰা মই খান বি এট দ্য ছেইম টাইম মই খান একো ডিফাৰেঞ্চেছ নাই উই ইনফেক্ট উই অলছ' বিলং from different denominations bole bhi ami khan church khan gane bhi itu ami khan itu age jado there should not be any confusion itu yes thank you तो viewers अपनी खान प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा ओपोडे डिटेल्स पर होने लुशे आज लगा जॉइंट कोऑर्डिनेशन मीटिंग दो एनसीडी खान बा कन्वीन गुरुशे दे एनसीडी कॉन्फ्रेंस हॉल दे नगा कुरिगिना ये दे प्रेस कॉन्फ्रेंस ते जनवरी दिया दो आज लगा जॉइंट कोऑर्डिनेशन मीटिंग दुवे चुन एनएलटीपी एक्ट 1989 আছে इटु डिमापुर डिस्ट्रिक्ट ते तहान लिफ्ट कुरुबुले लगा ओपोडे तहान चर्चा कुरुशे नामे गान चनुले पारशे ये दे तहान 14 एसोसिएशंस भी तहान इकिलो दे आहिगिना इटु स्पेशली डिमापुर डिस्ट्रिक्ट ते एनएलटीपी एक्ट तो लिव कुरुबुले निमिदे तहान इटु चर्चा कोइना आगे लुई जाएगी नाही तहान गवर्नमेंट के हुइलिबे तहान रिप्रेजेंटेशन खान हुइलिबे सबमिट कुरबो छे तहान एत लगा आज लगा जॉइंट कोऑर्डिनेशन मीटिंग ते एकटा रेजोल्यूशन আছে दैट जुन एनएलटीपी एक्ट 1989 আছে इटु तो लिव कुरुबुले लगा तहान रेजोल्यूशन एकटा बनाइसे गुना जाने बोली दिसे 14 ऑर्गेनाइजेशंस इकिलो दे आहा दो तादे 6टा दो इस दिमापुर बा আছে আৰু 8टा दो दिमापुर डिस्ट्रिक्ट पा আছে गुना बे आमी खान जाने बोले पारसे येदे प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जानी बोली दिया दो एनएलटीपी एक्ट 1989 जो इते 36 इयर्स हुई गना जायसे ऑलरेडी और नागालैंड भी इंप्लीमेंट हुई गना जो एनएलटीपी एक्ट तो जायसे बट स्टेट गवर्नमेंट बा भी जो एनएलटीपी एक्ट जो इंप्लीमेंट करना जायसे तो हुसा लगा भी implement kurubule parigina jai sina nai kune bi tahan ekta sawal kurise aro yade kota kurina jadam de churches kan ba huilebi idu obviously hetu NLTP act leave kurubule la to tai khan against to hobo but churches khan pahlubi tahan ekjon church kan ge hulubi nulubi do NLTP act la hulubi tahan ekjon ge bi heard nokuri gina churches khan laga hulibi tahan to tahan laga moral responsibility ase tahan interfere bi nokurubo enaga kushi aru enaga guna tahan do du jundu organizations kan idu form guna dimapur citizens noilibi public laga awas bi takan hunigina idu takan till the end transparent pa takan itu fight kuna age de lui jabo gna bi ede janibule parse ite saigena jeshigulo do of course Nagaland to ekta tri state ase goil every nook and corner de mudu do pai ase but ide kotha kuna jadim bi jodi NLTP act to leave kuri dishigulo do youths kan hobi nilbi ide upcoming generations kan pa ite mudu do itia bi implement hoina thage tri state koi gna bi alak alak sheher alak nook and corner de pai suglo leave kuna thage suglo do aro youths kan idu mudu kan bishi khai gena jabole laga bi sawal kram de tahan janibole dishe ami nijo laga responsibility ase hoi ita ami kan Nagaland te nulibi mudu pai khan do authoritative pai ase nulibi jodi etu NLTP act leave kuri dishigulo do ami kan sob manubi nijo laga responsibility ase kha manu khan do khai thakibo kwa nishna nakha manu khan do nakhabu khushi ase nulibi tahan pai ta janibole dia do yede jundu tahan pula brai do NLTP act laga upore bishi awas uthai gina ahi taka tahan public laga awas khan bi lui gina kwa nishna tahan 14 associations nulibi 14 organizations itu ekta committee form kurubo gushe enaga kune tahan charja kuri gina itu state government ge holibi tahan representation submit kurubola ase guna ami kan chanibole parse itu NLTP act laga upore lui gina beshi diri ba charja kuina ahi ase hopefully at the earliest holibi jundu Dimapur district te NLTP act to lift kurubole kota kurna jaise positive response pawole bi ami kan hope koi thakibo ita karone mani for more news and updates keep watching Global Window. This is Chandbini with my cameraman Anung reporting from NCD's office Dimapur. Boss क्या बात है